Konnichiwa, we are from Japan. สวัสดีครับ I'm from Thailand. 大家好，我们来自上海。I'm Isaac Goh. I'm representing Singapore and I'm sailing the Ilka 6. I did have a good result at the Asian Games. I'm not feeling the pressure here. I think I'm just here to have fun because I just transitioned to a new class. The competition's looking pretty stiff, so I'm just hoping to go out there and have some good racing. It's our first time to come to Hong Kong, and I'm looking forward to this competition. I think it's a good kind of condition here. Yeah, light winds, but yeah. Japan has only a few boats for 29er. We have to have our experience more and get familiar with the boat. So yeah, we came here for experiences. 因为我上一年有很多失误，有很多遗憾，然后呢，所以我今年想要就回来重新把我就是觉得自己的遗憾把它弥补回来吧。前2个月吧，我在美国比了一个很大的比赛，然后呢，之前剩下的基本上都是在国内，所以呢，感觉就是这里很怎么说热闹，然后大家都就是所有人的自己学到的技术都是各不相同的，因为来自不同的国家、不同的地区，我们可以互相学习。我感觉这个比赛就是可以跟别的国家的那些人一起比赛，然后可以得到一些进步，还有收获，所以过来参加比赛。其实我很激动，因为香港这里就是风摆比较大，然后我们要时刻注意这个风和浪，还有这个风摆。今天太阳也非常的好，然后风也能玩起来这个帆船。我就想享受这次比赛，然后做到我所能做的最好吧。我不是第一次来香港比赛，但是像香港帆船周这么大的比赛，我们还没参加过。都尽量跑出一个好成绩就行了。